हुण ये पता लगा कि तुहाडी बीवी सुणदी भी नहीं या तुहाडी मनदी नहीं, या सुणदी नहीं डोरी बला है, तो या फिर अड़ीअल है जिद्दल है, जिद्दल है, मनदी भी नहीं। पहले सानू थोड़ा जिहा शक पिया सी भी उन्होंने दिसदा नहीं। हाँ ज़ाहिर है पत्ती ना पई होवे कप्पां च पांदिया पता तो लग जाता भी मैनू चाह कही सी। पहले पता लगा दिसदा नहीं, फिर लगा शक पिया कि नहीं नहीं ये डोरी बला है, बोली है हुण ये पता लगा भी नहीं 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 गल ही हो रही उदां ही तुहाडी घर च चलदी नहीं। मैं क्या सोने आ वेखो मेरे हथ जुड़े आ, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। क्यों आपां देखो कॉलेज भी एक, कैडर भी एक, तुसी भी प्रोफैसर मैं भी प्रोफैसर। और यार किहड़े पत्ती दे रोले च पै गए हो, वो किहड़ी पत्ती दे रोले च पै गए हो? खालस दुध पीओ। और कहंदे जा प्रोफैसर चाह दा आखिया सी उन्हां, और जे पत्ती ना होवे ते चाह कादी। और मैं आख्या सोहणिया उस दिन जिहड़ी मैं गल करन डिया सां ते तुसीं किहा सी आ की फातिहा दे रोले लैके बह गए हो। और सोहणिया मेरे सोहणे मदीने वाले ने आख्या जे फातिहा ना होवे ते नमाज कादी। मुस्तफा जब तक सूरज चांद रहेगा, तकबीर हाजत रुआ मुश्किल कुशा, हाजत रुआ मुश्किल कुशा, तकबीर। दुआने ले लो नाल धनिया ले लो, किधर दी गल किधर कढ़ मारी। हाँ जी जी अच्छा प्रोफैसर साहब ये तुसी सानू चाह तो नहीं पियाई, ये तो छितर मारे ना। मैं क्या नहीं, मेहमान हो रब दे भेजे हुए हो, मेरे घर आए हो, सोने हो, गल ये नहीं हैगी ते चलो पी लो, मेहरबानी तुहाडी। हुण मजीद जे मैं भेजे उन्हें फिर ना इदां कीता तो तुसी कोई उहदे च नवां नुक्स कढ लेना तो मेरे ही छितर पैने मेरे ही घर च। और तुहाडी मेहरबानी हो जान दो पी लो इनू चाह समझ के। कहंदे नहीं उठो चलीए। मैं क्या बह जाओ 2 मिनट बह जाओ। मैं अपने कप तू चुक्या ना उतों ढकना ते चाह कड़क। कहते लै तेरे तो पत्ती पई है। मैं क्या फिर समझ जाओ कि वह अन्नी भी नहीं उन्होंने दिसदा है, वह बोली भी नहीं उन्होंने सुनदा है, वह अड़वियल भी नहीं वह मनदी आ। मैं ही उन्होंने कहा सी इन्हां कप्पां च नहीं पाउणी ते इहदे च पाणी। अच्छा मैं क्या गल सुनो गुस्सा ना करो, तुसी बह जाओ, तुसी दुध नहीं पीना है तो चाह सी। कहंदे नहीं चाह नहीं है, दुध चाह नहीं हैगी, इहनूं चाह ना कह। मैं क्या फिर सुनो 1 मिनट, मैं लगा जे पीण ते तुसी 2 मिनट बह के मैनू वेखो। मैं पी लूँ ना तुसी भी पी लई। कहंदे तू पीती असी कित्थे पीती। तो मैं आख्या उत्थे बड़ी जल्दी आंदे हो इमाम होनी पढ़ लई ते साडी भी हो गई। वो मिल जाए तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते, कच्चा ना बन पक्का हो जा। 2 रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। सारी दुनिया ने मिलके कहा आ नहीं चुकने, बुत डिग पैने आ नहीं चुकने, बुत डिग पैने आ। सोने ने क्यों चुकाए सी, बुत सी तो तुसी चुक लो, तुहाडे बुत ने वो भी चुक लो। डर तो तां है ना भी जे चुके तो बुत डिग पैने तो चुको। अखे सोहणिया ने पहले चुके सी फिर छड़ दिते सी, इहदा मतलब है पहले बुत सी फिर मुक गए सी। और मेरे दोस्त हिजरत के बाद मदीने में मुशरिक नहीं थे, हिंदू नहीं थे, ईसाई थे, यहूदी थे, मुनाफिक थे। किस चक्कर में पड़ गया है? कभी अकल से काम ले। कितना पक्का है, कितना पक्का है। 2 काम असी पक्के करी देने रूटीन नाल ते डेली करी देने। अल्लाह दे फजल नाल मैं आप करना। कोई वीरा टुरिया जाता हो ना तो वह स्टैंड हो ना थले तो आवाज़ ला के कहीदा भा स्टैंड चक ला यार तेरी मेहरबानी। वो पता की करता है, नाले करता शुक्रिया भाजी, नाल ही थलों लत्त ऐ करके ना पुट्ठी जी औखा जिहा हो गया तो तां कर लेंदा। क्यों? स्टैंड कंपनी ने उसूल बनाया है कि जे फुट थले वे खिलारना है तो नाल ला लो जमीन दे, टुरना तो उत्ते कर लो, टुरना तो
अल्लाह ने भी उसूल बनाया कि ठीक है खलोना है आम टुरना फिरना थले रखो, तो जो मेरे कोल आना जरा उत्ते कर लो, तो जे ढिलक के थले चला भी जाए थले उत्थे क्या भा स्टैंड चक लै तो उन्हें चक लिया। असी नहीं वेख्या मरजाई, असी नहीं वेख्या जान वाला साई, असी नहीं वेख्या देवबंदी है, नहीं वेख्या बरेलवी है, नहीं वेख्या भाभी है, जिन्हों भी आख्या उन्हें चुकया है। तो जदों इत्थे थले चला गया सी, क्योंकि उत्थे थले गया तो जान नूं खतरा, किते लग के पुट्ठा हो के ना डिग्गा होवे, मुड़ के आलू वांगू छिलिया हो, किन्नी फिक्र ते किन्ना डर। जब हमें पता है कि सुन्नत के मुताबिक अगर खास जगह पे तेरा हाथ नहीं किते छिलिया ना जावे, हमने कहा थोड़ा उठा ले। कहंदा रजाली केड़ी गल है, इत्थे भी ठीक, इत्थे भी ठीक, इत्थे भी ठीक, तो वो जिहड़ा थल्ले सी वो क्यों नहीं ठीक? वो फुट थल्ले जावे तो जान नूं खतरा। हमें भी फिक्र होती है तेरा हाथ 1 फुट नीचे चला गया है, तेरे ईमान तेरी सुन्नत के मसले को खतरा है, उठा ले। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। या अज तू बाद स्टैंड नहीं हो चुकना, या नबी दी सुन्नत के मुताबिक हाथ चुक लिया कर। बीबी का दुपट्टा ये भी उदां दी मिसाल ही है, सीट ते होवे तो कोई कुछ नहीं आंदा, थल्ले लटक जाए तो सारे ही वाजा मार दे, भा बाजी का दुपट्टा चक लाओ। तो असी पिछे मुड़ के आखीदा इन्नी उम्र हो गई तेनू मेरे नाल बहिंदियां, तेनू बहन नहीं आया, लीड़ा सांभ, लीड़ा सांभ। मैं अब्दुल्लापुर से उतर रहा हूँ, कॉलेज से पहला पुल मुड़ रहा हूँ, हम मोटरसाइकिल पे थे, वाइफ पीछे बैठी थी, तो मैं उन्होंने कहा थोड़ा जहा ना लीड़ा ठां नूं लटका जरा, तमाशा वेखी अज। उन्हें पल्लू थले नूं कर लिया। एक आया भाजी बाजी का दुपट्टा चको, मैं जी मेहरबानी, चुकया नहीं। दूजा आया भाई बाजी का दुपट्टा चको, तीजा आया भाजी दुपट्टा विच आ जाना जे बाजी का। मैं एक तो साले नहीं मुकदे, भरा ही नहीं मुकन डे, 10 साल हो गए मोटरसाइकिल ते बह के उम्मीद रखी कदी दे विच आवे, आउण नहीं दिता वीरां ने। अरे दुनिया में इतना अकलमंद निकले, खैर खा निकले, बाजी बाजी करके, भाई भाई करके, इनू चुक लो, इनू चुक लो, और तू उठा भी ले। जब नबी की बात आए तो उठाना से हाथ जवाब दे जाए। की ख्याल है? गल तो इन्नी सी, मैं तुहाडे कहण ते चुके ने, सारी दुनिया भी कहती मैं कभी ना उठाता। मेरे पैगंबर ने कहा है सारी दुनिया भी कहे तो मेरा हाथ कट सकता है, नीचे को नहीं कर सकता। जब महबूब ने उठाया, पुख्ता बन, यकीन रख, इल्मे रासिख रख, फिर बात बनेगी। थोड़ा आगे टुरिए हुण, चलो ये मिसाल भी ये तो थे हुकूकुल्लाह और हुकूक मुस्तफ़ा थे, हुकूकुल इबादल भी आइए आइए, कितने कच्चे हैं। शादी से पहले औखे शौखे होके ब्याह करा लिया, तो जिद्दन शादी होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मैं सबसे अच्छा हूँ अपनी बीवियों के साथ, अहले खाना के साथ, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसका अखलाक घर वालों के साथ अच्छा है, बल्कि घर वाली नाल चंगा है। की ख्याल है? तवज्जो नाल सुनियो, ये मैं पहली दफ़ा क्या तवज्जो नाल सुनियो, क्योंकि मैं आज कई दफ़ा सुनिया कि तवज्जो नाल सुनो। जी जी, मैं जानबूझ के मुंह पीछे करता हूँ ताकि तुसी कहो कि कन्नी गल नहीं पैन डी। अच्छा, आपके यहाँ तो बहुत अदब से बुलाते होंगे, साढ़े हाल तो पता नहीं किद्दां है। बूढ़ी नूं पता सदना, ओए गल सुन, पढ़े लिखे खतीब के साथ आ रहा हूँ, लाहौर से सफ़र कर रहा हूँ, पिंडी पट्टियाँ तक कान पक गए। ओए 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 मुंडा फड़, ओए मोबाइल फड़ाई, ओए अब्बा का नंबर मिला, ओए इदां कर। मैनू कहंदा जी असी पढ़े लिखे हैं, बुढ़ी थले लग के नहीं कदी रहा, वज के नाल बोली दा। बड़ी गल है। मैंने पिंडी बट्टियाँ गाड़ी लगाई, साइड पे मोटरवे से आउट की, टक शाप के सामने खड़ी की। मैं क्या ओए पानी की बोतल फड़ी। कहंदा साजिद साहब की हो गया जी? मैं क्या जी खरबूजे ना खरबूजा रंग वटा ही जाता। उदों दा तुहानू सुनन दिया। मैं अगर ये जुमले गलत कह रहा हूं तो मुझे जरूर टोकिएगा, ये दर्द है। मां बाप ने सिखाया था, पुत मैं बुढ़ी नू थले ला के रखिया सी, तो तू मेरा हो के विखावी। ये अब्बे दा हो गया, सोहणियां दा नहीं होया। अब्बे दा हो गया, सोहणियां दा नहीं होया।
मेरे दादा जी कहते थे पुੱਤ तू मेरा है तो छोटा जिहा काका। और मैं अपने सारे मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ नहीं, दो काम वस लगदिਆਂ नहीं करीदे। एक ना मुंडा नहीं ਵਿਆਹੀਦਾ नहीं तो हथों गया, ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਾ ਕਰਾਈਦਾ नहीं तो वह भी हथों गया, ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤ अपनी जेब कदी भी बुढ़ी ਨੂੰ नहीं दसी दी। मैं क्या दादाजी क्या बात है जी। मैंने जब मुस्तफ़ा को पढ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने बीवी से कभी कुछ छुपाया ही नहीं था। तो जी असी किते इवें करिए तो अब्बे का पहला फतवा रन मुरीद। ओए असी कदी पैन तो नहीं सी बहन दिता, हर डबल बेड लैके बैठे जे। लोगों नहीं, रब के लिए ये तेरा घर है, ये दुनिया की जन्नत है। तू जन्नत का मेन गेट है, उसके कदमों में जन्नत है। ये जरूरी नहीं भी अपनी माँ होवे तो ਉਹਦੇ कदमां 'ਚ जन्नत ਹੁੰਦੀ है, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ कदमां 'ਚ जन्नत है, ਉਹ भी माँ है। तेरी मेरी ना सी ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਛਾਲੇ ਗੁੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਘੁਮਾਟੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਹੂਰੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਅੱਬੇ ਅੰਮੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕਰੇ, रन मुरीद नहीं चलेगा। तेरे पैगंबर ने बहुत कुछ किया। महबूब का सर दुख रहा था, सैयदा का सर दुख रहा था, महबूब ने दम किया और कमाल किया, इलाज किया। इत्थे मामले ही उल्ट हो गए ने, एडा कच्चा। इस डर तो कदी ना बेगम का सिर लत्तां बावां नहीं घुट सकता। अब्बे ने जे बूहे की चीत चू वेख लिया तो की आखू अम्मी, की आखू आपी, की आखू फलाना, की आखू। अपना सिर दुखे तो जांदिया मैनू घुटे भी, नप्पे भी, तेल भी लावे, चाह भी पियावे, गोली भी खवावे, कंबल भी उत्ते दवे, अल्लाह काका सो जाए भी करे। तो जदों आवे ओदी वारी, ओए उठ मार चाह बना ला, सिर बन के पै गई। वो सिर नहीं बनू तो होर की करूं भाई। सबको दबाए, बड़े अब्बू को दबाए, अम्मी को दबाए, चचे को, ताए को दबाए, तुझको दबाए, ओनू तकलीफ होवे तो इंसान ही कोई नहीं। ये तेरी मेरी दो रंगियां सिर्फ तौहीद में नहीं है, ये सिर्फ रिसालत में नहीं है, ये साड़ी घर दी जहालत च भी है ना। और बड़ी दर्द के साथ कह रहा हूँ, कितनी कच्ची है। माँ को ना पोला जा कान च आके धी ने आख्या अम्मी मेरे को अज काम नहीं हुंदा, मेरा पेट दुखदा, तू पुत जा कंबल लैके लम्मी पै जा, गर्म पानी पी, उथों कावा बना, एक अंडा मैं तेनू बाल देनी आ, चल लै शाबाश। तो जे किसी ने कोई आवाज़ मारी ना तो प्यो नूं कहंदी नहीं नहीं वो तकलीफ च, उन्होंने नहीं कुछ कहना। दूजे ने बुलाया भाई ने, नहीं 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 उन्होंने नहीं कुछ कहना, बेटी नूं जरा। तो जे बहू नूं यही मसला होवे, आ वेख मकर करदी, आ फराडण, आ धोखेबाज, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, कुरान ने बोला था, तर्जमे पढ़े। भाजी करबला नहीं, एडी भी कोई प्यास नहीं लगी, खैर है, रहन दो मंगण वालियां नूं। अज इंशाअल्लाह लभ जांदा पानी, पूरा कर देना जेड़ा लेवल घट है। बैटरियों में पानी डाल डाल के थक गए, लेवल बराबर, कभी अपना लेवल भी बराबर करें। इंसानियत का लेवल ही तो बराबर नहीं हो रहा। सुनिए, तकरीबन हर गांव में मदरसा है, औरतों का मदरसा, बच्चियों का मदरसा, कुरान पढ़ा जा रहा, तर्जमा पढ़ाया जा रहा, शेखुल हदीस पढ़ा रहे, शेखुल कुरान पढ़ा रहे, शेखुल तफसीर पढ़ा रहे, बड़े बड़े मुफस्सिर बन गए, डिग्रियां मिल गई, सनदें मिल गई, लेकिन अमल ना कर सके। अमल केड़ी गलती सी? पूछा है कुरान में, अल्लाह के महबूब से लोगों ने पूछा, यसअलूनका अनिल महीज़, बच्चियों के साथ जो पेट का मसला है, अय्याम का मसला है, सोने आए पूछ देने की वो की ने, रब ने ना बहुत अहम बात पर्दे में रख के कर दी। पर्दे की बात थी, नंगी नहीं की, पर्दे में रहने दो, पर्दे की बात है। रब ने जवाब दिया, कुल हुवा अज़ा, महबूब इनको बता दो ये बड़ी दर्दनाक कहानी है, ये बड़ी तकलीफ है, ये बड़ी तकलीफ के दिन हैं। इस तकलीफ को देख के वो नमाज जो बूढ़े पे भी फर्ज है, जो जिहाद में भी फर्ज है, मैंने नहीं छोड़ी, छोड़ने का हुक्म इजाजत नहीं दी। अच्छा, अब भाजी को मोबाइल फाड़ लो, गुस्सा भी नहीं करना,
تو میری عادت بھی نہیں بار بار چھیڑن دی، لیکن کوئی مجبور کرے تو زیادتی کر رہے ہیں۔ اچھا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ تکلیف ہے، وہ درد ہے، وہ پریشانی کی بات ہے۔ رب نے پردے میں جملہ بولا نا، رب چاہتا تو ساری حقیقت بتا دیتا، لیکن کیا کہا؟ پردے کی بات ہے، درد کی بات ہے، تکلیف کی کہانی ہے۔ اچھا اللہ نے ان دنوں میں بیٹی پہ کیا کیا؟ کہا نماز جیسا فرض بھی جتنے دن تو تکلیف میں نماز نہیں پڑھنی، جتنے دن تکلیف میں ہے ساڈے کام اللہ تو انو چھٹی، فرض بھی چھٹی، سنتیں بھی، نفل بھی۔ اگر روزے ہیں تو روزے کی بھی چھٹی، روزے ہیں تو روزے کی بھی چھٹی۔ مہمانہ دی زیارت کرو 2 منٹ تو انو بھی چھٹی۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ ترجمے پڑھے، ڈگریاں دیں، سندیں لیں، قرآن پڑھا، حفظ کیا، قاری صاحب نے قرات میں پڑھا، سبع عشرہ میں پڑھا، لوگوں نے داد دی، بلے بلے ہوئی۔ لیکن اگر یہ تکلیف بیٹی کو ہوئی تو بیٹی واقعی تکلیف میں ہے، درد میں ہے، یہی درد یہی تکلیف بہو کو بہانہ ہے۔ کاش کہ شیخ الحدیث سمجھتے، علماء سمجھتے، ہمارے گھروں کے اندر یہ پھڈے بچیوں کا احساس تک نہیں کیا جاتا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا۔ جب رب اپنے فرائض میں چھٹی دے رہا ہے تو جو ذمہ داریاں اور بڑے بڑے بوجھ آپ نے ڈالے ہوئے ہیں ان دنوں میں ان کو چھٹی دے دیں، متبادل کوئی دوسرا کام کر لے۔ جب وہ تکلیف میں ہوگی یہ اس کی جگہ سنبھال لے گی، تو درد اور احساس ہونا چاہیے۔ بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا، بہو ہے تو محسوس نہیں ہوتا، بیٹی ہے تو پھر ہائے انہوں لے جاؤ کتے ڈاکٹر کول، انہوں بخا لیا ہو، اور بہو ہے تو نہیں۔ یہ تیرے میرے گھر گھر کی کہانی ہے۔ پھر جنت کہاں سے بنے؟ جنت میں دورے معیار نہیں ہے، جنت میں جو چاہا جائے گا ہوگا، جو مانگا جائے گا ملے گا، جو من میں چل رہا ہوگا دے دیا جائے گا۔ حضرات کہتے ہو شادی خانہ آبادی اور گھر میں نے بچوں کی جنت لائی ہے، لیکن اگر زندگی جہنم بنا کے رکھ دی، اور یہی حال بیویوں کا ہے شوہروں کے بارے میں۔ بازار جانا ہوئے تو پوری سپر ڈپر تیاری، تے بندہ گھر آوے تو اوویں ہی گوہے دی ماری۔ یہ 2 دھاری تلوار، یہ 2 دھاری چھری، ذرا سوچ تو صحیح۔ یہ باپ اور شوہر اچھی طرح سن لے، اس دنیا کی اصل اللہ نے مرد کو بنایا ہے، اور مرد میں بھی پہلا روپ شوہر کا ہے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے مرد ہیں، اور کیا ہیں؟ شوہر ہیں۔ پھر اللہ نے عورت کو بنایا ہے اور اسی مرد سے بنایا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسے سب سے پہلے روپ میں بیوی بنایا ہے، ماں نہیں۔ مرد کی قدر کرنی ہے تو شوہر کی قدر کرو۔ بچے کی جب شادی ہو جائے قابل قدر ہے، بیٹی کی جب شادی ہو جائے تو قابل قدر ہے، کیونکہ بیوی بن گئی عورت ہے۔ اماں اس کے بعد بنے گی، نکاح کے بعد اماں بنے تو معزز، نکاح کے بعد باپ بنے تو عزت، بغیر نکاح کے ابا بنے تو ہاں جی چھتروی لتروی، گلاں بھی باتاں بھی۔ یہی حال دوسری طرف ہے۔ لہذا مرد اصل ہے، عورت فصل ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو کبھی گرنے نہ دے، نہ کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی چھوٹی موٹی ضرورت پہ گرنے نہ دے۔ عورت گرتی تب ہے جب آپ اس کی 4 بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے۔ 4 بنیادی ضرورتیں۔ اللہ نے لونڈی کا بھی حق رکھا ہے۔ امت مسلمہ واحد امت ہے کہ جہاں لونڈی کو بھی 4 حق ملے ہیں، وہ ہم اپنے گھروں میں نہیں دے پاتے، اور پھر کہتے ہیں انہوں اینا کھوائی پیائی دا، انہوں پھر خوشی نہیں لبدی، نہ آپ خوش نہ سانو رہن دیندی ہے۔ نہیں، ضروری ہے، سمجھدار بنیے۔ آپ حاکم نہیں ہیں، آپ قوامون ہیں۔ اور قوامون کون ہوتا ہے؟ جے ٹریا جاندے ہیں کوئی بارش چ سلپ ہو جائے، گر جانا بڑی بات نہیں، گر جاتا ہے اسی جدو ڈگ پئیے تو نال ہی جلدی نہ اٹھ کے کہندے اپے ہی کہنے ویکھیا نہیں کسی نے،
ہاں جی ویکھیا نہیں کسی نے. لیکن یہ گرے رہنا، یہ گر جانا بڑی بات نہیں، گر کے گڑوں میں پڑے رہنا جرم ہے. مت گرائیے، مت گرے رہیے، اٹھیے، ہمت کیجئے، کچے مت بنیے. چھوٹا سا کسی نے کان میں بات ڈالی نا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، تڑپ کے سننا، توجہ نال پاویں نہ سنیا جے، تڑپ کے سنیا جے. کی سی سونے کہندے نے من خبب امرأۃ علی زوجہا فلیس منا، جو کسی کی بیٹی کو، بیوی کو، بہن کو، عورت کو اس کے گھر والے یا قوام، ویسے لفظ حدیث کے بیوی کو شوہر کے خلاف کرتا ہے وہ میرا نہیں ہے. تے ایتھے ماشاءاللہ کدی سکابا کہن ڈیا ہوندا پوت مینوں پہلے پتہ نہیں لگا اے تے ہے ہی انترا نے خطرہ پرلے درجے دا، جان چھڈ رشتے بڑے، جان چھڑا دے کولوں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، بچی بھی اتنی کچی نکلتی. اچھا با ٹھیک ہے. جے منڈے وال دا پیو ہو جاوے تو پھر کہندا پوت گل سونا، اوئے جنت ماں دے قدماں چ، بیوی دے نخریاں چ نہیں، اوئے ماں نہیں ہوں لبڑی، اوئے اینوں دفع کر میں تینوں ہور لے دوں. یہ بھی ایڈا کچا کہندا ٹھیک ہے ابا جی مینوں ہور کی چاہیدا. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ. سارا جگ بھی بولے رب کی نافرمانی مت کرنا مخلوق کے کہنے پہ. ابا ہے دنیا داری کے معاملے میں ادب، احترام، مقام، مرتبہ، بلا وجہ ناجائز. جب تو طلاق دینے جا رہا ہے تو وہ بھی کسی بچوں کی ماں ہے. ان بچوں کو زندہ ماں باپ کا یتیم بچہ نہ بنا. باپ ماں مر جائے قبر دیکھ کے حوصلہ ہو جاتا ہے، لیکن ابا بھی زندہ ہو، اماں بھی زندہ ہو، باپ کو باپ کہے تو وہ نہ سنے، ماں کو ماں کہے تو وہ نہ سنے، اماں تانے دے اور تہاڈی نسل ہی بھیڑی ہے، اور باپ بولے اور تسی کسی ہے ہی بھیڑی ماں دے بچے جے، اور مینوں پیو نہ آکھیا کرو. اللہ کی قسم یہ جملے کاٹ جاتے ہیں. جرم کر کے ہم کہتے ہیں بچہ حرامی ہے. بچہ حرامی نہیں ہوتا، ہمارے اعمال حرامی ہوتے ہیں. بچے کو کیا پتا؟ یہ نسل ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اصل مرد کی بھی عزت کرو، فصل کی حفاظت کرو عورت کی، اور اپنی نسل کا خیال رکھو. جو قوم اپنی نرسری کو نہیں پالتی سنبھالتی، ان کی آگے فصل بھی نہیں ہوتی، ان کی اصل بھی نہیں رہتی، راس بھی جاتا رہتا ہے. اور یہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. مت بھولیے کہ فلمیں دیکھ کے پت 2 منٹ ویلے ہو ٹی وی دیکھ لو، ڈرامہ دیکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو. آپ ان کو اپنی تربیت میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ کچے نکلے ہیں ہم. جو کسی نے بول دیا وہ کر ڈالا، جو کسی کو بیوی نے کہہ دیا شوہر کے بارے میں وہ مان گئی، جو شوہر کے کان میں کسی نے بات ڈال دی. اچھا اتنا پکا یقین رکھ جا، نسخہ ہے، میری اپنی زندگی کا طرز عمل ہے. لوگ کہتے ہیں نا بچیاں دے موبائل چیک کریا کرو تے ویکھیا کرو تے ٹویا کرو تے سامنے. مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے آج تک زندگی میں اپنے گھر میں سے کسی فرد کا موبائل اٹھا کے نہیں دیکھا. کیوں؟ استادہ نے پڑھایا سی اب موٹے موٹے تالے لاؤن دا فائدہ نہیں، اعتماد کے تالے لگاؤ. موٹے تالے لوکی توڑ لیندے نے، اوداں دیاں چابیاں آلو چ کھوب کے بنا لیندے، صابناں چ بن جاندیاں. مڑ کے کہندے جی ساڈے گھر پتہ نہیں میں ایڈی موٹی سیف بنائی، موٹے موٹے 4 تالے لائے، اودے چوں پھر کوئی جن جنات پیسے کڈ کے لے جاندے. یہ جن جنات نہیں نکالتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی، کہنے لگی سونےو میرا میاں نا مینوں میری خواہش میری ضرورت دے مطابق پیسے نہیں دیندا تو میں اودی جیب چوں کڈ لیا کراں. سونے نے کیا کر لیا کر. یہ نبی نے اجازت دی اور عورتوں کو اجازت ہے. بعد جو کٹاپے پھیرنے تو پھر پیرانوں جا کے دینے، ਅਸੀਂ کہنا ہاں ہاں بڑا وڈا تواڈے پیچھے لایا، وہ کڈدا پیچھوں آ کے، وہ لیڑے ٹوکدا، وہ آ کردا. وہاں لگانے سے بہتر نہیں بیوی کو دے، بچوں کو دے، تیرے 1 روپے کا اجر ڈبل ہوگا. مسجد میں دینے کا بڑا اجر ہے، مدرسے میں دینے کا بڑا اجر ہے، لیکن جو بیوی بچوں کو دے گا نا اس کا اجر زیادہ ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کی جائز ضرورت ہے. میں محفل میں تھا، میرے ساتھ میرا کلاس فیلو ہے، یہ ایک بچی ہے، میں بالکل کلاس کے شروع میں بیٹھتا اٹھتا نکل جاتا. باہر ویکھیا ایک نا بندہ کرسی ڈھا کے بیٹھا ہوا ہے ڈیلی. میں نے 3 مہینے لگاتار اس کو دیکھا. میں سمجھے اندروں کسی کڑی دا پیو ہے باہر بیٹھا ہوں، چلو صاحب کتاب. ایک دن میں نکلا تو
जल्दी से मुझे पहुंचना होता था, कॉलेज से आना, यहाँ यूनिवर्सिटी से निकलना, फिर आगे ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ जाना, फिर रात के प्रोग्रामों की तरफ बढ़ना, पिछे पिछे भजे आवे। कहंदा प्रोफैसर साहब मैं जी, कहंदा वो बाजी नूं ना जरा नोट्स चाहिए सी, अपना रजिस्टर तो दे दो। मैं क्या किहड़ी बाजी? कहंदा जी अंदर आ रोल नंबर। मैं क्या मैं अल्लाह दी कसम तेनों उहदा प्यो समझदा सी। कहंदा नहीं भाजी, वो मेरी भैन है, वो मेरी भैन है। मैं क्या एक गल दसां तैनूं अंदर दी, जिद्दां दे तेरी अदावां वेखियां ने ना, कदी कदी ये भी शक पैंदा सी भी तू शायद उहदा बंदा। कहंदा नहीं भैन है। मैं क्या ये की करना तू? कहता है जी असल मसला ये है कि मेरे बाप ने तरबियत की है कि भाई बहन को नहीं गिरने देता, शौहर बीवी को नहीं गिरने देता, बेटा माँ को नहीं गिरने देता, और बाप बेटी को नहीं गिरने देता। जब हम उसकी जायज जरूरतों पे भी झिड़कते हैं, मारते हैं, धुतकारते हैं, फिटकारते हैं, वो कहीं ना कहीं उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी दूसरे से राब्ता करती है, और दूसरा थोड़ी सी ज़रूरत के बदले फिर बहुत कुछ ले जाता है। वो सौदा हम गवारा कर लेते हैं। कहता जी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी बहन मुझे एक लफ्ज़ बोले, मैं अगले मिनट में वो चीज़ हाज़िर करने के लिए उसी वक्त दौड़ पड़ता हूँ। मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, मुझे फिक्र है कि मेरी गाड़ियाँ बसें हैं, लेकिन उनसे कीमती ये मेरा रिश्ता है, ये मेरी इज्जत है। जवान है मेरी बहन। मेरा बाप जिंदा था तो इसे बाजू पे प्यार करके सुलाता था, माथा चूम के सुलाता था। बाप चला गया है, मैं अपनी बहन को लाड से प्यार से लोरियां देता हुआ जब तक सुला ना लूं मैं नहीं सोता। मैं फिर जाता हूं बीवी के पास, फिर जाता हूं अपने रूम में। अगर एक दुनियादार होके इतना समझदार है तो तेरी मेरी समझें कहाँ हैं? कहाँ है तेरी मेरी समझें? हम जब अपने घर वालों को ये चीजें नहीं देते, जायज ख्वाहिशात ख्वाहिशें होती हैं बचपन में खिलौनों की, ते जवानी च बड़ियां सारियां चीज़ां होंदियां, बुढ़ापे में भी होती हैं। कह रहे थे ना कानी साहब, वो प्यो दा जोड़ा, बाप के भी बड़े मान होते हैं, बड़े तरान होते हैं। और जुमले किसी ने बड़े खूबसूरत कहे, अगर तेरे कपड़े तेरे बाप से अच्छे हैं तो समझ ले तेरी तरबियत में नुक्स रह गया, नुक्स रह गया। वक़्त का बादशाह फकीरों की तरह और शहजादा जिसे बना के रखा था, वो हुस्न का मान तरान लोगों रब के लिए समझने की कोशिश करें। घर को जन्नत नुमा बनाना है, अपने बड़ों का पूरा वकार रखिए, छोटू से प्यार रखिए, इज्जत और एहतराम से बुलाइए, ते सोटे डंडे वज के न रहना है। बिल्ली मार लेनी पहले दिन, पोला नहीं बोलना, ये बलावां सिर चढ़ जांदियां नहीं। यही तो जगह है जहां प्यार से बोल। बड़ा मीठा बोलता है दोस्तों से, ये कोई मेयार नहीं है। चेक कर घर में कैसे बोलता है, घर में कैसे बोलता है, सारी दुनिया के लिए बिछा है। यहां अखलाकियात का आके पता चलता है। तो आज का हमने सबक पढ़ा है, अकीदे में भी मजबूत हो जाओ, अकीदा रिसालत में भी मजबूत हो जाओ, इबादात में भी मजबूत हो जाओ, अखलाकियात में भी मजबूत हो जाओ। और ये मजबूती अगर चेक करनी है ना, तो किसी भी मसलक का बुजुर्ग जा रहा हो ना, बुजुर्ग पता है कौन होता है? जो आपसे बड़ा है, जो आपसे बड़ा है वो बुजुर्ग है, किसी भी मसलक का है, हत्ता कि वो काफिर भी है तो बुजुर्ग होने के नाते, उम्र के नाते उसकी इज्जत करो, इंसान होने के नाते एहतराम दो। यही तेरे पैगंबर की तरबियत है, यही अखलाकियात है। ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਬਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹੀਂ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਦੂੰ, ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਘਸੁੰਨ ਦੋ ਪੈਣੇ ਆ, ਭਲਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਵਾਨੀ ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਆ, ਖੰਗਣਾ ਵੀ नहीं। ये तरीके नहीं है। मज़ा तब है किसी भी मसलक का बुजुर्ग जा रहा है, इज्जत कर। किसी कमी को, जिसको तू कमी कहता ना, कमी कोई नहीं होता, उसका भी बच्चा जा रहा है तो प्यार कर, घूर नहीं। मस्जिद में कोई आ जाए तो अल्लाह का मेहमान समझ, धुतकार नहीं, फिर मज़ा आएगा। तेरे नबी का तो दुश्मन था, काफिर था ना, जिसने मस्जिद में पेशाब किया था। सब ने कहा था मह मह मह, ये क्या रुक। मेरे महबूब ने कहा था ला तुजरिमु अलैहि बोला, ओए ओ मेरे यारो, ओ मेरे मुरीदो, ओए पेशाब करन दिया ना डको। ये तकलीफ हो गई, एक दफ़ा तां चढ़ गई मसाने नाड़ां दी, बेचारा परेशान होगा, ना डको, इनू पेशाब कर लैन दो। कर लिया, मस्जिद नबी से तो पाकीज़ा जगह कोई नहीं,
ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੂਤਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ दूजा भी काम करा देना सी, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। हमने क्या लिखा, कुत्ते का बच्चा पेशाब कर रहा है। तेरे नबी ने काफिर को भी मस्जिद में आए हुए नहीं कहा कुछ। फिर अपने बेलियां नूं कहा, असी हुंदे ना चटाना भी सी ते चकाना भी सी, तो कहना सी 10 फुट टोया खट ते इहदे च लिया के बाहरों नहर चू भल पा। हमने ऐसे करना था, पैगंबर ने क्या किया, साथियों नूं कहा पानी लियाओ तेनू साफ करो, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਧੋਈਏ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਨਾ ਸਜ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹੁਆ ਕਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗਿੱਚੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਚ ਧੋਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕੋਲ ਬਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਹ ਘਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੂਤਣ ਸ਼ੂਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ कुरान पढ़ने ਲਈ सजदे करने की जगह सी यार। और जब उसने देखा ना कि उन्होंने धो दिया है, साफ कर दिया, पिंड टुर गया, तो है बद्दू सी पक्का, पिंड टुर गया। तो जाके कहता गल सुनो, लोग गल्लां ही करते जे, मैं अज उत्थे पेशाब करके आया। तो वो सारे मुरीद जान लैन नूं टुर पए सी, उन्हें एक इशारा किया, चुप कर गए। तो फिर उन्हें मैनू नहीं आख्या तो उन्होंने को धोया, तो उन्हें धोता है, तो मैनू सद के बड़े पोले जे लफ्ज़ों मिठे जे लफ्ज़ों कह छड्या, ओ यार घर मेरा नहीं हूँ, अल्लाह का घर है। तो उत्थे उन्होंने तो कोई होर हिसाब सी, चल इत्थे सजदे करी देने, तेरी मेहरबानी। तो पूरी अपने पिंड की आबादी लैके आ गया, बच्चे वड्डे छोटे औरतां। तो क्या सोहणे हथ अगे कर लो, मेरे सोहणे ने जिहड़ा हथ नहीं सी ना चुक्या उन्होंने ते अगे कीता, ते सारे कलमा पढ़ गए सी। किते आपां भी इवें दे हो जाइए ना, तो हो जाइए पक्के। तो ये जो जमाती, ये तफिरकाबाजी, ये जो करो, तू चंगा नहीं 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 नहीं, तू किदां चंगा हो सकना, मैं ही चंगा। ओए जबर न बन ज़ेर हो जा, तुझे आगे पेश होना है। मिट्टी दा तू मिट्टी होना, ते कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया, कल मिट्टी दे थल्ले। ओना करके जिन्ना कल नूं सह सकें, अगर ना सहा गया तो मिट्टी ने रगड़े बड़े देने हैं। अल्लाह ताला आपकी और मेरी हिफाजत करे। मैंने बड़ा लंबा वक़्त लिया आप लोगों का, लेकिन थोड़ा जहा दुआना ते नाल थोड़ा जहा धनिया। हाँ जी, अल्लाह ताला तासीर ठंडी फरमा दे। अल्लाह ताला ये तौहीद, ये रफ़ुल यदैन, ये दीन, ये शरीयत, ये अजीमत, ये तरीक़त, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।